The Mr. and Mrs. Bicholim bodybuilding competition organized by PP Don's Go Muscular Gym and Fitness Center in collaboration with R Fitness Studio is set to take place on March 2nd at the Shivaji Maidan in Bicholim. Trophies for the coveted event were unveiled ahead of the competition. Competition आमच्या बिचोलीन 2 तारखेक जावपाचें आसा ताच्या ट्रॉफी अनवेलिंग जाल्लें आसा आनी हे जे कंपिटिशन ऑर्गनायज केला ते पीपी डोन आनी आर फिटनेस ह्या जिमाच्या जोड पावलान हे सेकंड टाइम आमच्या बिचोलीन जाल्लें आसा. लास्ट इयर फक्त मेन्स बॉडी बिल्डिंग जाल्लें आनी अंदू मिस वुमन्स ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग हे दोन्ही अंदू आसा. त्यामुळे डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग जे टीम आसा तांचें हांव अभिनंदन करता कित्याक कोचच्या पेक्षा अंदू तांच्यांनी डेफिनेटली एक पावल फुडें घातलेलें आसा. तांकां शुभेच्छा दिता आनी ह्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की सदांच एक म्हणटात तशें हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ हे सदांच बरें आसपाक जाय. जर हेल्थ बरें असलें जाल्यार आज आमचो सरकार जर तुमी पळयशात अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमी जर बजेट वाचशात हेल्थाची जाल्यार डे बाय डे हेल्थाची बजेट कंपेर्ड टू PWD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें वता 2000 कोटीच्या वयर आसा. आनी ही बजेट इतली कित्याक दिता तर हेल्थाचे लोकांचे हेल्थ बरें रावच्या खातीर. आतां हेल्थ जर बरें रावपा खातीर लोक आमी हे कितें फक्त डिजीज जातकीर ट्रिटमेंटा खातीर दिता पण प्रिवेंशन घेवपाक जाय आनी प्रिवेंशन जर घेशात जाल्यार ही बजेटय कमी जातली. तर प्रिवेंशन घेवपाक एक जर बरें जाल्यार स्पोर्ट्सांनी पार्टिसिपेट करप डेली फिजिकल एक्सरसाइज असली कंपिटिशनां ऑर्गनायज करून अवेरनेस करप. बॉडी बिल्डिंग बी करून बॉडी बिल्डिंग जे कंपिटिशन आसा ते केन्ना केन्ना म्हाका दिसता इट इज नॉट जस्ट टू शो हाव गुड युअर बॉडी इज दॅट इट इज ऑल्सो टू शो दॅट हाव हेल्दी यू आर. दॅट इज मोर इम्पॉर्टन्स. आणि वॉट हॅपन्स तुम्ही जेन्ना बॉडी आपली बरी बिल्ड करता तेन्ना तुमची जी पॉझिटिव्हिटी आसता तुमच्या सोबत एक पॉझिटिव्ह वायब्स रावता पॉझिटिव्हिटी आसता ती तुमच्या कामात तुमकां हेल्प करता. इफ यू नोटीस खुबशे बॉडी बिल्डर्स आसता दे आर व्हेरी क्विक आसता फास्ट दे ग्रास्प द थिंग्स काम फास्ट करपाचें तेंचें हें आसता. कित्याक आसता तर तांची बॉडी तांकां परमीट करता. केन्ना केन्ना म्हाका करपाक खूब जाय आसता म्हाजी बॉडी जर परमीट करना बिकॉज ऑफ सम ऑर अदर हेल्थ इश्यूज जाल्यार काम करूं शकना. सो हो कॉम्पिटिशन आमी ऑर्गनायज करता सेकंड टायम. हांगा लास्ट पयले आसतले 2023 आमी मिस्टर बिचोलीम केल्लो आनी हो आमचो मिस्टर एंड मिस बिचोलीम फर्स्ट टायम आमी गोंयान हांगा इंट्रोड्यूस केला वुमन्स कॅटेगरी जी आमी लास्ट कॉम्पिटिशन आमचो चिंचेरीन जाल्लो आनी हो आमचो सेकंड कॉम्पिटिशन आसा. सो म्हाका सगळे कडेन मागता सगळे फ्रेंड्सा कडेन मागता जितले आमचे एथलीट्स आसा गोंयांचे सगळे कडेन मागता की बरींतले बरी ताकद तुमी हांगा येवपाचे कॉम्पिटिशनाक आनी आमचे तेजे वांगडा तेंचे जितले सपोर्टर्स आसा सगळ्यांनी येवपाचे आमचे बिचोलकार आनी ऑल ओवर गोवाची सगळी क्राउड आमचे हे कॉम्पिटिशनाक येवन आमचे कॉम्पिटिशनाक बरे बेगीन घडोवन हाडपाचे. लास्ट इयर 25 मार्च 2023 आमी मिस्टर बिचोलीम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें. ते खूब बऱ्या तरेन सक्सेसफूल जाल्ले. सो ताच्या कडल्यान प्रोत्साहन घेवन आमी आतां ह्या वर्सा मिस्टर एंड मिस बिचोलीम 2024 कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता ऑन 2 मार्च ऑन सेंट शिवाजी मैदान. ह्या कॉम्पिटिशनान 4 इव्हेंट्स आसतले. बॉडी बिल्डिंग, मेन्स फिजिक, क्लासीक बॉडी बिल्डिंग आनी वुमन्स फिजिक. मेन्स बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 6 वेट कॅटेगरीन आसतले. मेन्स फिजिक ओपन कॅटेगरी आसतली, क्लासीक बॉडी बिल्डिंग ओपन कॅटेगरी आसतली आनी वुमन्स फिजिक ओपन कॅटेगरी आसतली. टोटल प्रायज मनी अरावंड 2,50,000 आसतलो आनी ताचे बरोबर ट्रॉफीज, मेडल्स आनी सर्टिफिकेट्स आसतले. ह्या कॉम्पिटिशनाक आमचे आसले आदरणीय एमएलए मिस्टर चंद्रकांत शेट्टी हे आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आसतले आनी ताचे बरोबर आमची फूल बॉडी बिल्डिंग BFAची ऑफिसांची टीम आसतली. सो हे कॉम्पिटिशनाक तुमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हजर रावन आमचें कॉम्पिटिशन सक्सेसफूल करपाक आमकां हेल्प करचो हें हांव तुमचे कडेन विनंती करता. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365.